datang dari Korea. 혹시 어제 오신 분들 계세요? Mungkin apakah ada yang kemarin juga datang? 그러면 어제 얘기는 안 해도 되겠네요. Kalau begitu mungkin saya tidak perlu berbicara tentang hal yang kemarin ya. 어제 오신 분들은 아실 거예요. 제가 어제 무엇을 부탁드렸죠? Mungkin orang-orang yang datang kemarin tahu, kemarin saya minta tolong apa ya kepada yang datang kemarin? 아멘. Amin. 더 크게 하셔야죠. 정말 저좀 조용히 Harusnya 말할 거예요. ngomongnya lebih kenceng ya, biar lebih kerasa. 저도 작게 말할 거예요. Nanti saya juga ngomongnya lebih pelan aja. 할렐루야. Haleluya. 아멘. Amin. 기도하고 시작하겠습니다. Ya, kita berdoa dan kemudian akan memulainya. 살아계신 하나님 감사합니다. Allah kami yang hidup, terima kasih ya Bapak. 이 세상의 모든 신들은 죽었지만 Di semua dunia ini semuanya mungkin sudah tidak ada hidupnya. 지금도 살아계시고 Namun Tuhan tetap hidup sampai sekarang 역사하시고 dan Tuhan tetap bekerja hingga sekarang. 우리를 사랑해 주신 주님 감사합니다. Terima kasih Tuhan yang masih mengasihi kami. 너무나 부족한 저를 사용해 주셔서 감사합니다. Mengucap syukur Tuhan, Tuhan masih memakai saya yang penuh kekurangan ini. 두려운 마음으로 섰습니다. Ya, saya di sini berdiri dengan banyak pergumulan Tuhan. 어제보다 더 많이 두렵습니다. Lebih banyak pergumulan lagi dibandingkan kemarin Tuhan. 하지만 저를 통해 하실 주님만을 의지합니다. Namun saya percaya dan saya tetap bersandar kepada Tuhan yang masih memakai saya. 이 공간을 예수님의 피로 덮어주시옵소서. Kiranya Tuhan hadir di sini dengan kuasa Tuhan Yesus di tempat ini. 이곳에 모인 모든 사람들 머리 위에 주님께서 함께하여 주시옵소서. Kiranya Tuhan hadir di atas semua kepala orang yang hadir di sini Tuhan. 그냥 돌아가는 사람 없게 하시옵소서. Kiranya tidak ada orang yang pulang begitu saja malam ini Tuhan. 그냥 머리로 하는 것이 아니라 가슴으로 느끼고 가게 하시옵소서. Kiranya tidak ada orang yang hanya mempergunakan kepalanya hari ini tapi juga mempergunakan hati dan perasaannya. 주님 사랑합니다. Tuhan, kami mengasihi-Mu. 주님만을 찬양합니다. Kami hanya memuji Engkau ya Tuhan. 이 모든 예배 주님만 받아주시옵소서. Kiranya semua ini Engkau boleh menerimanya ya Tuhan. 사랑합니다. 감사합니다. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Dalam nama Yesus kami berdoa. 아멘. Amin. 내려갈게요. 어제 Ya, 내려서. saya mungkin turun sebentar. 제가 오늘 알았어요. Ya, saya baru tahu hari ini 왜 주님께서 인도네시아 이곳에 보내셨는지를 kenapa Tuhan memanggil saya ke Indonesia ini. 아주 방금 전에 알았어요. Ya, baru saja saya tahu. 제 안에 두려움이 너무 많아요. Ya, saya banyak sekali pergumulan dan ketakutan. 평가에 대한 두려움, Saya khawatir atau takut terhadap penilaian orang. 그리고 진짜 잘할 수 있을까라는 두려움, Dan saya juga takut apakah saya bisa melakukannya dengan baik. 그리고 정말 주님 보시기에 내가 정말 자격이 있는가라는 생각이 들어요. Dan saya juga memikirkan apakah ketika Tuhan melihat saya, apakah saya benar-benar orang yang punya kapasitas. 근데 여러분들 모습이 조금 닮았어요. Ya, tapi saya ketika melihat saudara semua di sini, saya merasa mirip dengan saya. 모르겠어요. 그냥 저와 비슷한 사람들이 많다라는 마음을 주신 것 같아요. Saya juga tidak mengerti, tapi hari ini Tuhan memberikan saya hati bahwa saya mirip dengan saudara-saudara yang ada di sini. 16살 때부터 가정을 책임졌어야 했고 Ya, saya sudah bertanggung jawab, saya sudah membiayai keluarga saya sejak saya umur 16 tahun. 중학교 3학년 때부터 지금 거의 20년 가까이가 18년, 19년 동안 부모님한테 용돈을 받아본 적이 없어요. Ya, sejak saya kelas 3 SMP, selama sekitar mungkin 18 tahun atau hampir 20 tahun, saya tidak pernah mendapatkan uang jajan dari orang tua saya. 그러면 제가 부모님을 정말 부모님처럼 생각했을까요? 아니면 제가 어렸을 때부터 의지할 수 없는 그런 부모님의 모습이었을까요? Lalu saya bertanya di sini, dan mungkin saudara-saudara juga bertanya, apakah orang tua saya benar-benar saya anggap orang tua, atau pada saat kecil saya benar-benar bisa menaruh pundak dan beban saya kepada orang tua saya? 어떻게 보면 그걸 저희 부모님도 원치 않으셨어요. Ya, mungkin bisa dilihat
kita pikirkan juga bahwa mungkin pada saat itu orang tua saya juga tidak menginginkannya. 그냥 너무 어린 나이에 그냥 세상에 나간 것 뿐이에요, 제가. Karena saya masih terlalu muda ketika saya keluar ke dunia ini. 제가 1년 전에 그런 걸 느꼈어요. Ya, saya 1 tahun yang lalu merasakan hal itu. 우리 엄마 아빠는, 우리 어머니 아버지는 제가 좀 애교도 부리고 좀 그러니까 제가 막 도움도 요청하고 그렇게 도와줄 수 있는 엄마 아빠였으면 하실 수도 그렇게 생각하실 수도 있겠다라는 생각을 처음 해봤어요, 작년에. Ya, sejak tahun lalu saya berpikir mungkin orang tua saya pada saat itu juga menginginkan saya untuk saya menaruh beban saya bisa bergantung kepada mereka dan mungkin saya bisa sedikit manja kepada mereka. 그러다 보니까 저는 하나님을 인격적으로 만난 지 지금 한 5년 정도 돼가고 있어요. 5년? Ya, dan saya bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi sekitar 3-4 tahun sudah lamanya. Kalaupun saya meminta kepada Tuhan, yang pertama kali masuk ke dalam perasaan saya adalah Tuhan tidak akan memberinya. 그래서 한 번도 이렇게 하게 해주세요, 이렇게 되게 해주세요, 이런 거 주세요라고 기도해본 적이 거의 없어요. Jadi saya tidak pernah mempunyai kesempatan untuk meminta ini, meminta itu, dan mungkin membukakan ini kepada saya Tuhan. 그러니까 기도를 길게 할 수도 깊게 할 수도 없었어요. Jadi dulu saya tidak pernah berdoa secara dalam dan lama. 하나님에 대해서 오해하고 있는 거예요. Saya dulu salah paham terhadap Tuhan. 왜냐면 어렸을 때부터 저는 아빠한테 용돈을 받지도 무언가를 이렇게 집이 너무 가난했으니까 갖고 싶은 게 이렇게 보여도 그곳을 지나가도 저는 그거를 사달라는 말도 못했던 거예요. Ya, karena sejak saat saya kecil, keluarga saya sangat susah. Jadi ketika saya meminta pun kepada ayah saya, minta beli sekalipun, saya tidak bisa. 말해도 때를 써도 어차피 안 사주실 것 같으니까 때 한 번도 안 써봤어요. Jadi walaupun saya minta, walaupun saya merengek, pasti tidak akan dibelikan. Jadi saya tidak pernah merengek sekalipun. 근데 제가 예수님을 알게 되고 Lalu kemudian saya mengenal Tuhan Yesus. 사실 예수님은 태어날 때부터 알았어요. Sebenarnya saya mengenal Tuhan Yesus sejak saya lahir. 어제 제가 이야기한 거 기억나시죠? Mungkin ingat kata-kata saya kemarin. 안 나세요? Tidak ingat? 대답 안 하시면 저 다시 조용히 말할 거예요. Mungkin kalau tidak dijawab, saya akan bicara pelan-pelan saja. 엄마 아빠께서 이름을 은혜라고 지은 이유는 그만큼 예수님을 뜨겁게 믿고 계신 분들이었어요. Ya, jadi ayah dan ibu saya juga sampai saat ini dan dulu pun menerima Tuhan Yesus, dan karena sangat percaya Tuhan Yesus, mereka mendapat berkat yang sangat besar. 가난했지만 교회에서 살았어요. Walaupun kami hidup susah, tapi kami bisa dibilang hidup di gereja. 그래서 어렸을 때는 저희 집에 카메라가 없어가지고 빌려서 찍고는 했는데 Lalu dulu saya dan kita tidak punya kamera di rumah, jadi kami harus membuat suatu foto itu di gereja. 대부분이 교회 행사, 뭐 크리스마스, 뭐 약간 부활절 이런 데 앞에서 나와서 이런 어떤 행사하는 사진들이 굉장히 많아요. Jadi banyak foto-foto kami itu yang diambil hanya ketika acara-acara di gereja, mungkin ketika acara Natal, acara Paskah, atau acara-acara lain di gereja. 그때는 그게 하나님의 은혜인지 잘 몰랐는데 Dan ketika itu saya tidak mengerti bahwa itu semua adalah berkat Tuhan. 그냥 예수님을 알고 태어난 게 얼마만큼의 축복인지를 지금 너무 많이 깨닫고 있어요. Dan sekarang saya sadar, saya bisa mengenal Tuhan sejak saya lahir itu betapa banyaknya anugerah yang telah saya terima. 예수님을 모르는 사람한테 Kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, 예수님 살아계세요. Tuhan Yesus itu hidup. 예수님 진짜 있어요. Tuhan Yesus itu benar-benar ada. 하나님이 나한테 기적을 일으켰어요. Tuhan telah membuat mukjizat di dalam saya. 아니 지금 세상이 지금 악한 것과 선한 거, 하나님 이 나쁜 거 막 이렇게 구별이 안 되세요? Apakah kalian tidak bisa melihat bahwa pekerjaan Tuhan ada di sini dan di sana di dunia ini? 눈에 보여지는 실질적인 것들을 말을 해도 Walaupun saya mengatakan apa yang ada dan nyata di depan mata saya, 무슨 동화책 이야기를 듣듯이 itu sama seperti saya memperdengarkan sebuah cerita dongeng. 아니면 그냥 영화의 한 장면을 이렇게 듣듯이 Hanya seperti saya mendengar cerita dari film saja. 믿지 않는 사람들을 보내서
Ketika saya melihat orang-orang yang seperti itu, 나는 태어날 때부터 한 번도 그런 생각을, 그러니까 예수님이 너무 당연히 계시고 하나님도 너무 계시고 성령님도 너무 계시다라는 걸 한 번도 의심하지 않는 게 얼마나 축복인지를 예수님을 더 알고 나서 깨달았던 것 같아요. ya saya menyadari betapa saya sangat menerima banyak berkat karena sejak kecil saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada, Tuhan Yesus itu nyata dan kuasa dari firman Tuhan itu benar-benar nyata dan saya baru menyadarinya itu sekarang. 그때부터 예수님을 더 잘 알아야겠다는 생각이 들었어요. Ya sejak saya menyadari itu, saya semakin bertekad bahwa saya harus semakin mengenal Tuhan Yesus. 제가 오늘 이분을 처음 만났어요. Ya saat hari ini saya bertemu dengan orang ini pertama kali. 잘 몰라요. Saya tidak tahu dia sama sekali. 그냥 예쁘고 좀 날씬한 너밖에 몰라요. Hanya terlihat sedikit bagus, langsing dan mungkin tinggi. 이건 제가 어떻게 알아요? Lalu bagaimana mungkin saya mengenal dia? 보여지는 거예요. Ya karena saya melihat dia. 저희가 본 것들은 알아요. Ketika kita melihat bahwa kita akan tahu. 근데 그 이상은 몰라요. Tapi saya tidak mengetahui selebihnya daripada apa yang saya lihat. 제가 예수님을 요 정도만 알았어요. Saya mengenal Tuhan Yesus hanya seperti ini, hanya sebesar ini ketika saya melihat teman di samping ini. 그러니까 더 알고 싶어졌어요. Oleh karena itu saya semakin ingin mengenal Tuhan 그래야 Yesus. 전할 수 있으니까. Karena seperti itu saya semakin bisa dengan baik melayani Tuhan. 그래야 내가 더 무너지지 않을 것 같았어요. Dengan begitu saya semakin bisa kuat dan teguh dan tidak pernah jatuh. 교회에 있으면 믿어져요. Ketika saya di gereja mungkin saya bisa percaya. 밖에만 나가면 힘들어요. Namun ketika saya keluar saya merasa susah. 조금은 부정도 해보고 싶어요. Saya kadang-kadang ingin 요 정도는 괜찮지 이렇게 생각하고 싶어요. saya ingin benar-benar menyatakan dalam diri saya, mungkin sekecil ini saya saja sudah cukup. 근데 이상한 거는 하나님을 더 알면 알수록 하나님의 마음을 알려주셨어요. Namun ketika saya merasa saya ingin kenal Tuhan lebih dekat lagi, Tuhan semakin menyatakan dirinya kepada saya. 처음에는 그냥 알고 싶었는데 Pada saat pertama itu saya ingin kenal Tuhan. 예수님을 믿지 않는 친구들 앞에서 얘기를 하는데 제가 너무 눈물이 나는 거예요. Namun ketika saya berbicara tentang Tuhan di depan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, saya menangis. 하나님 말씀하시는 거예요. 너무 사랑하는 마음을 막 말씀하시는 거예요. Karena Tuhan berbicara di dalam saya dengan penuh kasih. 때로는 하나님을 전하고 싶은 사람인데 Kadang-kadang Tuhan mungkin ingin menyatakan dirinya langsung kepada orang itu. 하나님께서 이 안에서 성령님께서 성령님께서 조금도 입을 안 열게 하실 때가 있어요. Namun mungkin pada saat itu Tuhan membutuhkan orang dan ketika dalam kasus saya ada saatnya ketika itu Tuhan ataupun Roh Kudus tidak membantu saya untuk ngomong, untuk berbicara. 제 인간적인 힘으로 제 마음이 앞서서 말을 해도 그 사람은 들을 준비가 안 돼 있는 거예요. Ya karena mungkin pada saat itu ketika Tuhan mau memakai saya, orang-orang yang mau saya injili atau mungkin orang-orang yang mau sampaikan tentang Tuhan itu belum siap untuk menerima Tuhan. 이렇게 좋은 목사님 많이 오시고 Dan di sekarang ini mungkin kita lihat ada banyak sekali hamba Tuhan yang baik. 좋은 말씀을 전해주셔도 Bahkan mungkin banyak firman-firman khotbah-khotbah yang bagus. 반응하지 않으시고 Namun tidak ada respon, 움직이지 않으면 tidak ada sikap atau perbuatan, 아무것도 변하지 않고 제자리예요. maka tidak akan ada perubahan dan akan tetap stuck di tempat itu. 나와서 쓰러지고 기도하고 그 잠깐 끝이에요. Ketika datang maju mungkin ke altar, berdoa dan kemudian terjatuh, lalu kemudian kembali, ya sudah selesai sampai di situ saja. 제가 아까 여러분들 Pada saat, 들려요? pada saat tadi saya berkata, Tuhan Yesus, apa mungkin mendengar? 오늘 다 먹었어요. Ya kami sudah bertekad. 여러분들 사랑해요. Saya mengasihi kalian semua. 제가 여러분들 진짜 사랑하는 마음을 오늘 하나님께서 진짜 많이 더 부어주셨거든요. Ya, dan hari ini saya benar-benar menyatakan rasa kasih saya kepada kalian dan Tuhan mengurapi itu untuk saya menyatakannya. 근데 제가 부끄럽다는 이유로 Namun karena saya malu, karena alasannya saya malu, 조금은 어색하다는 이유로
mungkin karena saya merasa sedikit canggung, 제가 이 자리에 나오지도 못하고 saya tidak bisa mungkin maju ke tempat ini sekarang berdiri di sini. 말하지도 않으면 Dan mungkin jika saya tidak berbicara sharing kepada teman-teman di sini semua, 여러분들이 제 마음 아세요? mungkin apakah teman-teman dan saudara-saudara di sini semua bisa tahu apa isi hati saya? 제가 비행기 안 타고 여기 인도네시아 안 오고 한국에서 영상으로 그냥 여러분들 사랑해요 하는 게 더 좋으세요? 제가 여기까지 와서 여러분들 사랑해요 하는 게 좋으세요? Bagaimana kalau misalnya saya tidak datang ke sini naik pesawat, saya hanya di Korea, lalu saya menyampaikan pesan saya lewat video, apakah lebih baik seperti itu, atau saya datang ke sini, datang ke tempat ini dan mungkin berbicara kepada saudara di sini, saranghayo, saya mengasihi kalian. 하나님 다 아세요. 진짜 하나님 사랑해서 이 자리에 앉아있는 거 다 아시는데 Tuhan mengetahui semuanya. Apakah saya mengasihi kalian? Apakah kita di sini saling mengasihi atau tidak? Semua Tuhan mengetahuinya. 우리 하나님이 너무 인격적이셔서 Karena Tuhan itu sangat pribadi sekali. 듣고 싶으신 거예요. Jadi Tuhan ingin mendengarnya secara langsung. Dengan suara yang lebih keras, mintalah kepadaku. 누가 나한테 가장 큰 소리로 부르짖는지 Dan bagaimana kalau misalnya kamu minta kepadaku dengan suara yang paling keras yang bisa kau keluarkan? 누가 더 애통하면서 기도하고 있는지 Dan siapa dari antara kalian yang benar-benar sungguh-sungguh meminta kepadaku? 하나님의 시선이 계속 찾고 계시는 거예요. Tuhan di sini sedang mencari orang-orang itu. 여기 와서 저는 계속 그 마음을 느끼는데 Saya datang ke sini dan perasaan itu teruslah yang saya rasakan. 왜 여러분들은 반응을 안 하세요? Kenapa saudara-saudara semua di sini tidak merespon? 저도 이렇게 눈물이 나는데 Saya di sini datang menangis dan meneteskan air mata. 왜 그 아멘 하는 소리라도 이렇게 부탁드려야 하세요? Kenapa saya harus minta tolong kepada saudara-saudara untuk mengucapkan amin di sini? 저도 아멘 못했어요. Saya juga dulu tidak bisa menyatakan amin. 주여, 주여, 주여 못했어요. Dulu saya tidak bisa mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. 진짜 이 안에 부끄러운 마음도 있었지만 Karena dulu walaupun saya mempunyai rasa malu, 누군가가 날 보고 이상하게 생각하면 어떡하지? karena pada saat itu saya berpikir bagaimana jika orang melihat saya dan menganggap saya aneh. 이런 마음도 있었지만 Walaupun saya mempunyai perasaan yang seperti itu dahulu, 한 번도 소리 내서 아버지, 아버지, 아버지라고 불러본 적이 없는 거예요. saya tidak pernah memanggil Bapak, Bapak, Bapak dengan suara yang keras. 한 번도 막 진짜 저 하늘에 계신 아버지, 그러니까 실제 나를 낳아주신 아버지도 큰 소리로 소리 내서 불러본 적이 없는데 Bahkan ayah yang melahirkan saya sendiri pun tidak pernah saya panggil dengan suara yang keras. 보이지 않는 하나님한테 더 그게 안 되는 거예요. Jadi saya merasa saya semakin tidak bisa memanggil Bapak kepada Bapak yang tidak terlihat itu. 저는 아직 친구 같은 하나님이 잘 안 돼요. Saya tidak bisa menganggap Tuhan sebagai teman saya. 그래서 늘 무릎 꿇고 기도해야 하고 Jadi saya harus selalu ketika saya berdoa, saya harus selalu berlutut. 누워서 기도 잘 못해요. Saya tidak bisa berdoa sambil berbaring. 좀 버릇없어 보여요. Mungkin saya merasa seperti tidak sopan. 우리 주님은 괜찮다고 하시는데 Mungkin Tuhan bilang tidak apa-apa. 제가 오해하고 있는 하나님이 너무 많아요. Namun saya punya terlalu banyak salah paham terhadap Tuhan. 무릎을 꿇어야 제가 더 편한 거예요. Saya merasa kalau saya berdoa sambil berlutut, saya lebih nyaman. 여러분들이 부르짖지 않아야 더 여러분들이 편하니까 안 부르짖는 거예요. Jadi mungkin saudara-saudara di sini semuanya, saudara tidak merespon, tidak memanggil, karena saudara juga merasa nyaman seperti itu. 제가 맨 뒷자리에서 예배를 드렸던 이에요. Saya pernah beribadah dan duduk di paling belakang, di bangku paling belakang. 예배를 딱 드리면 눈물이 많이 이렇게 흘렀으니까 막 이렇게 부어있을 거 아니에요. Ya, mungkin karena kalau terlalu terharu dengan suasana ibadah, mungkin menangis dan mungkin matanya bisa bengkak. 그럼 누가 말 시키기 전에 나가는 거예요. Jadi sebelum ada orang yang mengajak saya berbicara, saya keluar duluan. 앞에 무열성교사님 보이시죠? 어디 계세요? Mungkin bisa melihat pendeta, pastor kita di situ. 선교사님이 굉장히 사랑이 많으세요. Pastor kita di situ mempunyai banyak sekali kasih dan sangat lemah lembut. 처음에 제가 너무 힘든 날이었는데
Saat pertama saya bertemu itu saat saya paling terpuruk, paling susah. 예배가 끝나고 갑자기 저한테 막 오시는 거예요. Ketika selesai ibadah, tiba-tiba beliau datang kepada saya. 예배 드리는 거 보셨죠? Mungkin dia melihat saya ketika saya beribadah. 여기서부터 여기까지 막 왔다 갔다 하시는 거 보셨죠? Mungkin pada saat itu beliau sedang mondar-mandir dan melihat saya. 그 속도로 저한테 다가오셨어요. Dan pada saat itu tiba-tiba beliau datang kepada saya. 오셔가지고 Dengan langkah yang cepat beliau datang kepada saya. 저 여기 Lalu 은혜 씨 Miss Ene. 그때부터 제 마음이 너무 힘든 거예요. Pada saat itu, mulai saat itu saya merasa sangat susah sekali dalam hati saya. 빨개 벗겨진 느낌 뭔지 아세요? Apakah saudara-saudara di sini mengerti bagaimana rasanya maaf seperti ditelanjangi? 힘든 얘기를 사람한테 잘 안 하는 편인데 Karena saya orang yang tipenya bukan orang yang dengan mudah untuk menyatakan kesusahan saya kepada orang lain. 그때까지만 해도 막 부르짖어서 기도를 못 할 때니까 Karena pada saat itu saya belum bisa berdoa sambil saya bersuara. 그냥 조용히 기도하면서 꾹꾹꾹 이렇게 불러놓은 거예요. Hanya berdoa dengan mungkin di dalam hati dan dengan suara yang kecil, dan kemudian saya menumpuknya dalam hati saya. 괜찮아, 괜찮아. Tidak apa-apa, tidak apa-apa dengan begini saja. 이 정도면 괜찮아. Tidak apa-apa dengan begini saja, Tuhan pasti menerima. 그냥 나만의 기도를 하고는 진짜 꾹꾹 눌러놓은 거예요. Jadi kalau saya berdoa dengan Allah saya sendiri, saya suka menyimpannya sendiri dalam hati saya. 그래서 그 순간 겉보기에는 괜찮았던 것처럼 저는 느꼈어요. Jadi pada saat itu ketika beliau datang, saya merasa seperti semuanya ketahuan. 근데 그 순간 선교사님께서 막 걸어오시는데 Dan pada saat beliau, pastor datang ke arah saya, 그분 눈빛에 내가 안 괜찮다는 표정이 보였어요. dalam pandangan beliau melihat saya bahwa saya sedang susah. 나 겨우겨우 눌러놨는데 Saya sungguh menekan dan hanya menyimpannya dalam hati saya. 제가 또 꺼내야 되는 것 같아서 도망가 버렸어요. 정말 괜찮다고 하고서 제가 도망가 버렸어요. Pada saat itu beliau datang menghampiri saya, namun saya bilang saya tidak apa-apa dan saya melarikan diri. 제가 절대 어른한테 그런 성격이 아니에요. Walaupun sebenarnya sikap saya bukan orang yang seperti itu kepada orang tua. 그래서 차를 막 몰고 한강이라는 그 강을 가서 Lalu saya membawa mobil saya dan pergi mungkin ke Han River, Sungai Han di daerah Korea sana. 음악을 들고 막 울었어요. Lalu saya menyalakan musik dalam mobil saya dan menangis. 지금은 제가 어떻게 변했냐면요. Lalu bagaimanakah perubahan yang ada pada saya sekarang? 힘든 게 있으면 너무 오랫동안 가족같이 지내니까 Ya, walaupun ketika saya ada banyak kesusahan karena saya sudah menganggap beliau sebagai keluarga saya. 첫 번째는 무조건 하나님 앞에서 무릎 꿇고 기도하고 회복하고요. Yang pertama, saya pastinya berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Lalu saya menyadari dan mungkin bertobat tentang semua kesusahan saya. 그렇게 부르짖어도 주여 10차, 10번을 분다 그래요. 주여 3창이 아니라 주여 10창, 20창 불러도 이게 안 될 때가 있어요. Ya, walaupun saya memanggil Tuhan 10-an kali, ada saatnya saya tidak bisa mungkin dengan sesungguh-sungguh hati memanggil Tuhan. 그럴 때는 하나님께서 저를 사랑해주는 사람들을 보내셔서 위로해 주세요. Dan pada saat seperti itu, Tuhan pasti mengirimkan orang-orang yang kepada saya untuk menghibur saya. Apa yang tidak bisa kita katakan pun Tuhan mengetahuinya. 뭐가 힘든지도 너무 잘 아시고요. Tuhan sangat mengetahui apa yang menjadi kesusahan dan pergumulan kita. 근데 가끔은 주님께서 그 못하는 거를 하라고 하실 때가 너무나 많아요. Namun ada saatnya ketika Tuhan mengetahui sangat banyak apa isi dari pergumulan kita. 제가 처음 맨 뒤에서 모자 쓰고 예배를 드리고 있는데 Pada saat itu saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya beribadah dan duduk di bangku paling belakang. 갑자기 그런 마음이 드는 거예요. Pada saat itu tiba-tiba ada suatu perasaan dalam hati saya. 아직도 사람들을 의식하니 Apakah hingga saat ini pun kamu masih melihat pandangan dari orang lain? 이 시간은 나만 바라봐주면 안 되겠니? Tidak bisakah pada saat ini pun kamu hanya memandang kepada saya? 근데 그 순간 그거를 제 마음에서 싫어요 라고 말을 못 하겠는 거예요. Namun pada saat itu pun
Saya mengatakan saya tidak mau Tuhan dan saya tidak memanggil Tuhan pada saat itu. 주님이 저 너무 잘 아시니까 2년 동안 기다려 주신 거예요. Karena Tuhan sangat mengenal saya, Tuhan menunggu saya selama 2 tahun. 근데 주님이 저한테 조금 더 자유로워지기를 원하셨던 거예요. Karena pada saat itu Tuhan ingin saya lebih bebas, lebih lega untuk memanggil Dia. 그러니까 우리 예수님도 기다리셨다가 나만 바라봐주면 안 되겠니라고 말씀하신 거예요. Dan Tuhan juga pada saat itu sambil menunggu saya, Dia terus berkata, tidak bisakah engkau hanya menatapku? 그때부터 제가 맨 앞자리에 앉아서 모자도 벗고 예배를 드려요. Dan sejak saat itu, saya mulai duduk di bangku paling depan saat ibadah dan saya menerima berkat yang sangat luar biasa. 한 번도 그 앞자리를 제가 포기한 적이 없어요. Sejak saat itu, saya tidak pernah melepaskan atau melewatkan bangku paling depan saat ibadah. 가장 가까이서 예수님을 만나고 싶어요. Karena saya ingin bertemu dengan Tuhan di tempat yang paling dekat. 모든 사람이 같이 기도한다면 Ketika semua orang berdoa bersama, 주님의 이름을 부를 때 ketika semua orang memanggil nama Tuhan, 내 목소리가 주님께 가장 먼저 들렸으면 좋겠어요. karena saya pada saat itu ingin supaya suara saya yang duluan sampai kepada Tuhan. 누구한테도 말할 수 없었던 걸 주님이 가장 먼저 듣고서 위로해 주셨으면 좋겠어요. Dan semua kesusahan yang tidak pernah saya ungkapkan kepada orang lain, yang tidak bisa saya ungkapkan, saya ingin mengungkapkannya pertama kali kepada Tuhan. 진짜 하나님이 살아계시다고 믿는다면 Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, 우리가 하나님을 살아계신 분으로 대할 수밖에 없어요. maka kita tidak bisa untuk tidak menganggap, tidak merasakan bahwa Tuhan itu hidup. 우리가 가끔 하나님을 매번 죽여요. Ada saatnya ketika kita berkali-kali membunuh Tuhan. 매번 예수님을 죽여요. Berapa kali kita, seringkali kita mungkin membunuh Tuhan Yesus. 매번 성령님을 없는 성령님으로 취급해요. Dan kadang-kadang mungkin kita merasa Alkitab itu tidak ada, firman Tuhan itu tidak ada. 진짜 여기 예수님과 성령님과 하나님이 계신데 이 정도만 표현하실 거예요? Apakah kalian semuanya hanya mau merespon Tuhan dengan Tuhan yang hanya seperti ini, Roh Kudus yang hanya seperti ini? Apakah kalian mau merespon hal yang seperti itu saja? 제가 주일학교 선생님이에요. Saya ini 선생님. guru sekolah minggu. 아니 이거 하는 게 아니고요. 주일학교 선생님인데 Ya, bukan maksudnya saya mau ingin dipuji, tapi saya memang guru sekolah minggu. 7명밖에 안 돼요. Namun anak sekolah minggu kami hanya ada 7 orang. 근데 그 아이들이 얼마나 예쁘냐면요. Dan betapa mereka sangat cantik dan betapa mereka sangat baiknya. 지금 앞에 계신 분들이 주일학교 학생들이었으면 지금 이미 혼났어요, 저한테. Mungkin kalau saya menganggap bahwa saudara-saudara semua di sini adalah anak-anak sekolah minggu, mungkin saya sudah marah kepada saudara-saudara di sini. 아멘? 그러면 우리 친구들은요, 아멘! 이래요. Dulu anak sekolah minggu saya, ketika saya bilang amin, mereka akan membalasnya amin. 너 예수님이 계신데 이렇게 할 거야? 물어보면요, 아니요. Lalu ketika saya bertanya, kalau misalnya Tuhan Yesus ada di sini sekarang ini, apakah kalian hanya akan memanggilnya dengan suara yang sekecil itu? Lalu mereka menjawab, tidak. 너 예수님 앞에 계신데 다리 꼬고 앉을 거야? Ketika kamu berada di hadapan Tuhan Yesus, apakah kamu akan duduk sambil melipat kaki kamu? 아니요. Lalu mereka tidak menjawab, tidak. 저희 그렇게 무섭게 가르쳐요. Ya, karena dulu saya cukup tegas dan cukup menakutkan ketika mengajar anak sekolah minggu. 왜 그러냐면요. Kenapa? 많은 세상 사람들이 예수님의 이름을 땅에 버리잖아요. Karena ada banyak sekali orang yang membuang nama Tuhan Yesus ke tanah begitu saja. 너무 나쁘게 사용하잖아요. Bukankah hal itu sangat menyedihkan? 화 안 나세요? Apakah kalian tidak marah? 너무너무 화가 나요. Saya merasa sangat marah sekali. 예수님께서 하나님 우리를 만드셨을 때는 Ketika Tuhan membuat kita, 우리랑 사랑하고 싶으신 거예요. Tuhan membuat kita, menciptakan kita karena Tuhan ingin kita saling mengasihi. 우리의 고백을 듣고 싶으신 거예요. Karena Tuhan ingin mendengar pengakuan kita. 우리랑 놀고 싶으신 거예요. Karena Tuhan ingin bermain dengan kita. 아프면 안아주고 싶으신 거예요. Ketika kita sakit, Tuhan ingin memeluk kita. 근데 우리는 기도도 잘 안 해요. Namun kita
Bahkan berdoa saja pun kita jarang. 표현도 안 해요. Kita juga jarang untuk mengungkapkan perasaan kita kepadanya. 찬양도 내가 Ini menurut kesukaan kita saja. 진짜 살아계신 하나님께 우리가 영광 올리려고 안 해요. Bahkan kita tidak pernah memujinya, memuji Tuhan yang benar-benar hidup dengan segenap hati kita. 여기 계신 분들 그냥 오셨어요? Apakah saudara-saudara yang datang ke sini sekarang ini hanya datang begitu saja tanpa alasan apapun? 그냥 유명한 목사님도 오신다고 하니까 아 오늘 내가 한번 조금 들어볼까 하고 이런 마음으로 오셨어요? Apakah mungkin kalian datang ke sini karena melihat ada banyak pembicara yang terkenal, jadi saya mau datang, mau coba dengar firman yang disampaikan? 그런 마음으로는 안 돼요. Saudara tidak boleh datang hanya dengan perasaan seperti itu saja. 정말 죽을 것 같은데 이 말씀 들으면 하나님의 음성처럼 내가 살 것 같은 사람한테 하나님께서 역사하세요. Kalian harus menyatakan, kalian harus merasakan pekerjaan Tuhan sama seperti mungkin ketika sedang rasanya ingin mati sekali, namun ketika mendengar firman Tuhan tiba-tiba hidup kembali, tiba-tiba segar kembali. Itulah perasaan yang harus saudara-saudara datang pada saat ini. 저도 죽을 것 같아서 Pada saat itu saya juga merasa saya ingin mati 아직도 너무 두려운 게 많아서 dan banyak sekali kekhawatiran dan ketakutan. 저도 은혜 받으려고 왔어요. Saya juga datang ke sini untuk mendapatkan berkat. 저 정말 은혜 많이 받고 가요. Saya juga ingin mendapatkan dan sudah mendapatkan banyak sekali berkat. 여러분들 더 은혜 많이 받으셨으면 좋겠어요. Saya berharap saudara-saudara di sini semuanya mendapatkan berkat yang lebih besar lagi. 아멘. 더 하나님 많이 만나셨으면 좋겠어요. Dan lebih sering lagi bertemu dengan Tuhan. 저의 하나님이 아니라 여러분들의 하나님을 만나셨으면 좋겠어요. Tidak hanya bertemu, mungkin tidak bertemu Tuhan yang saya anggap Tuhan, tapi bertemu dengan Tuhan yang saudara anggap Tuhan. 내가 소리 질렀는데 예수님이 그래 먼저 집중해 주신다고 생각해보세요. 너무 막 좋지 않아요? Apakah saudara tidak merasa bahwa ketika saudara berkata Tuhan, lalu Tuhan menjawab iya? Apakah saudara tidak merasa sangat excited seperti pada saat itu? 만약에 인도네시아 이 교회에 제가 또 올지 어떻게 알아요? Mungkin bagaimana kalau misalnya saya nanti di masa depan saya datang lagi ke gereja Indonesia. 근데 지금 같은 모습은 잘안 올까요? Tapi kalau dengan respon yang sekarang mungkin saya tidak mau datang lagi. 진짜예요. 예수님이 보내시면 하나님 보내시면 오지만 순종하는 마음으로 오지만 Walaupun saya datang di sini karena dikirim oleh Tuhan dan benar-benar dengan hati yang tunduk kepada Tuhan. 제가 강단에 선 건 정말 처음이지만 Walaupun saya pertama kali duduk atau berdiri di depan altar seperti ini, 전 세계를 다니면서 이렇게 큰 집회들을 많이 다녔을 거 아니에요. mungkin saya sudah sering berjalan atau mungkin berdiri di banyak acara konferensi seperti ini. 여러분들보다 정말 거짓말 안 해도 100배 더 큰 소리로 정말 아멘하고요. Saudara-saudara di sini semuanya ketika saya datang lagi, saudara harus menjawab saya dengan suara yang 100 kali lebih kencang lagi. 정말 부르짖어서 기도하고요. Harus benar-benar memanggil nama Tuhan. 근데 하나님 여기 사랑하신대잖아요. Kita semua di sini kan sangat mengasihi Tuhan 기다리신대잖아요. dan Tuhan juga menunggu kita saat ini. 표현하세요. Oleh sebab itu kita harus mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. 저 아무 데서나 춤추고 막 찬양하지 않아요. Saya bukan orang yang dengan mudah menari dan menyanyi untuk memuji Tuhan. 저 클럽 같은 데 가서도 춤 안 춰요. Ketika saya mungkin pergi ke klub, saya bukan orang yang tipe bisa menari. 다음에 왔을 때는 저희가 다 같이 일어나서 춤추고 찬양하고 막 소리 지르면서 막 같이 예배드렸으면 좋겠어요. Dan nanti pada saat saya datang kembali ke sini, saya berharap kita semua di sini datang bisa memuji Tuhan dan sambil menari bersama. 저 못한다니까 여러분들도 하실 수 있어요. 아멘. Karena saya juga tidak bisa, jadi saudara di sini semua juga harus bisa. 이제부터 볼 거예요. 누가 아멘을 안 하시는지, 춤도 안 추시는지, 기도 삼창 안 하시는지 다 볼 거예요. Dan mulai sekarang saya akan melihat siapa di sini yang tidak bilang amin, siapa yang tidak benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh, dan siapa yang tidak benar-benar menari di hadapan Tuhan. 제 눈에도 보일 정도면 하나님 다 아세요. Jika saya saja bisa melihat, Tuhan Yesus juga bisa melihat semuanya. 표현하실 거죠? Oleh karena itu, saudara di sini semua pasti mau kan mengungkapkan perasaan kepada Tuhan mulai hari ini?
표현하실 거죠? Pasti kalian akan mengungkapkan perasaan kalian. 제 목소리보다 작으시면 안 돼요. Tidak boleh suaranya lebih peran dari suara saya. 준비되셨어요? Sudah siap? 아멘! Amin. 아멘! 아멘! 지금 하나님 너무 기뻐하실 겁니다. Tuhan Yesus pasti sangat merasa sukacita sekali pada saat ini. 여러분들 정말 기도하실 때마다 아멘 크게 하세요. Saudara, mulai saat ini saya minta ketika saudara berdoa, saya ingin semuanya mengatakan amin dengan keras sekali. 그냥 아멘하는 게 아니라 Tidak hanya mengucapkan amin seperti biasa. 정말 끝에만 아멘하는 게 아니고요. Bukan hanya amin yang mengakhiri setiap doa. 저 말씀이 내 거야라고 생각이 드시는 부분에서 무조건 아멘하세요. Bahkan ketika mungkin ada suara Tuhan yang menyatakan, ah ini untuk kamu, ini yang kunyatakan untuk kamu, saudara harus bisa menyatakan amin pada saat itu. 그러면 정말 이루어집니다. Dan pada saat itulah semuanya akan terjadi. 아멘. 감사합니다. 다음에 또 만날 수 있을 것 같아요. Terima kasih, sepertinya kita bisa bertemu kembali di masa depan. 감사합니다. Terima kasih saudara sekalian. 감사합니다. Terima kasih.